Jorani kok panda nani bagi kasih tongkat kapal joto tahte bukuk song joto no nam suho tini Jorani kok panda wo tini Jorani kok nor khnai dongo 28 tarik September 2025 साल मारेनि tini kotor kok marok ungkha Bodoland ni tabuk je katal BTR Bodoland Territorial Region jagao sarkar katal gothon khaisinai Boro People Front BPF okay jagao buskani 3 tarik October buagra protokol development Maharaja nei ringkha arni society khoda okra ro okay 3 tarik October buagra hangrama songni sarkar khamani no ma manjagi sinai okay amno karibo tai kaisa buagra tini page mani je Bangladesh khagra soribo sok chalai tongkha arni tiprasa rokni eba arni adibasi mane agiri sibe tong phaija khani posarokni nokho borok arobo warji bai no kok banglai hunai social media ko viral ngai tonglaikha abo rajniti ni simi sengai nai nini ani nglai mane bebong Bangladesh bo Tripura haini tongmani koktoma abo bai berakhe malang sarjak lokoro buagra khanangjak hani bosado progi bagai amno karibo je khagra sorini koktoma noti nyai tabuk jotono Bangladesh mangno kol kaisum laijak arni Hindu rokno bahaya satogo nino kok siljalai tonglaikha orni je Hindu tobadi je Hindu tongnai Hindu ni guru nyekhabai Hindu rashtra samne naini bodol rok khabole tade bukukchong tini Jorani kok pandawo kotor information domani bisiti jengkha tabuk punya mangpli nuklainai Tripura wahanya motha Tripura mothani party office PTA disio niji sarkar khaitomon ya global party office hokjak mani koktoma kasai phaika sini mangpliwo belbari amchayo Tripura mothani party office hokjak margo thangine ke MDC college department tongkha subjournal chairman Santanu department sro khanai negeri mia horo tamungkha sabo sokta tai tamu sokjal naikha police no case darkha khanai DMDC Gordon department khobo 1 লিটার 2 লিটার বটলর মান থাকে অর্ধেক পেট্রোল সঙ্গ তাই বাকি বরকমনো সবাই কালাংসা বনি বাগৈ যে অবত আং যারা যে সমাজ দ্রোহী হেকে যে মানে সমাজনি শান্তি শৃঙ্খলা নাসিমাই আর একে পার্টিনি মুংলাই খালাইছানাই র বরক অবহাই খাইখানানে আং ওয়ানচুবো বনি বাগৈ আর Tripura ma thana khalai ngaro ekmatra sulu oboni sikotong to Tripura ma khalai raga sulu BJP Tripura ma thachina ajaga tong ne IPF ti robo tongphone khorkam oro IPF te BJP join khalai bor rob cholai tong sana thang angka borok ni aro জনসংখ্যা eko 3000 khoroksa roknai borok obo haiki tongmani pore borok amna tai kono khai kiri to tai soklango boni bagai chini obono chang je wan chuka chini je ini Sarigo sini ora kaisa Maharashtra program dong je khumulango abno banchal khaijani hek abno sikirnani hek sara Tripura chini puila buri rokni district tai central ni executive leader abo Maharashtra chonai abon pore chini MLA MDC tai protecta Tripura mothani YTF ni district block rok asuknai abono banchal khaijani borok lokho ora chongna sikiriboi bor abono program no banchal khaijani hne wan chungna Hebo abo bai abo mungsapono lori glak Tripura mothan program abo mungsapono loria jengno jat mane bongo khainani ke sikiri kora khainani abo ni lokho doisati borok obhai khlayo phiaba abuk jeng salaimani pore jeng decide khlainai tamo khainai na hole chin or to tabu chini MLA doro monang bisejit kolai bobo haitong boto tasam to sakai malia chinon je area tonai white cap joton khainai plus haimo ngati or top sara Tripura leader khotuna amon pore chung decide tamo na nai phiaba chung as local hisaboi chung borok na affair khainai affair kaisa omai khainai na abno na chung agibo je borok khainai abno bisini tongo tabuk bo tongo ka borno chung ma khainai karon bong netrita omhaimo baki judi ke bor local judi tongo chung tabuk no jasai khai chung sabota bunte abno tiklai chung already affair khainai chung oro chinara Champanagar ni je thana ni chin usibo sokpaijak tai chini Radhapur ni usibo sokpaijak amon bagai borbe kok salaika cha borok amno jure action na hangkai
जोंहा ताबो एमनि दुर्गा पूजा चलि दं माने दुर्गा पूजा जों बाहायके बरनो तंसां तनाय शांति खलाय बरनो दुर्गा पूजा पारखायनो आबो सिनो वाला नाय दं माने बेबो माहाय दुसि खाने रमा जोंहा बन बरे पुलिस रक एक्शन ने जों बन रबाय थानो खाना बने जों ताबो गय वाइफ सक्स जाखा ब्रो ताबो गय जों प्राय 5 बार हायरक होना 5 बार हायरक मा सक्स अमनो सिबिन सक्स ताम मानगा साइमी अब ताइते अब ओ रान्दे जों कोन मायफोर रजों बु मा हाय अमनो सिबिन पाइफेयो कारण तिप्रा म थाव आरो मुंसापन केबो ताबुक सब जरा जों नुखा नकल खलायै जों मन फटो बीजेपी रग जॉइन नमार फनुमा नफा आफ्रबो खरच सपन आमचाइनि करे कोन जागानि करे अम हाय खलायबो खलाय मुंसापन तिप्रा म थाम कुन सबाय माने चान्सेस गैनि बागैना दिनाव माके बने चाल खलायै अम हायगे दुर्बलता खायनि नेमनि सिमाबन बागैना अबनो वानसुको अब तिप्रा म थाना दुर्बलता खलायनानै अबनो बिबांनि मेन लक्ष्य उद्देश्य जरा समसित्र तांनाय रगनि बागै ताबुक निनि कक्केसर बुं तम तंनाय एफेर खनिदा अबनि बागैना आं तो साकलाय जों ताबुक सालायै जे बरक आगिनि सिमि खलायनाय 4-5 बार जों अरा बसुक जरा बनो एक्सक्यूज खलायनोबा फेबा ताबुक हंगाय पुलिस रक जुदि कोनो एक्शन नाय हंगाय अरा जरा जे अमाय साम हाय गदालै तंनाय बनो नागा थांनाय जों गावनि हानाय अबके जों तागा तांनाय ओ जागानि बुंसो अब शान्तिनगर हेका आथर काथनि बसिनजागा जे जागा पार्टी अफिस दङ अब गे बृश्चिक बाजार আজকে সকালে আমরা শুনছি যে এখানে তিপ্রামোতা বিরসিকপাড়া যে তিপ্রামোতা এই তিপ্রামোতা পার্টি অফিসে কে বা কাহারা বা আননোন মিসক্রিয়েন্টরা মানে পার্টি অফিসটা এটা জ্বালানোর উদ্দেশ্য নাকি একটা ডিস্টারবেন্স ক্রিয়েট করার এই একটা উদ্দেশ্যে পার্টি অফিসে এই যে দরজার এখানে কিছু আগুন লাগাই দেওয়ার চেষ্টা করেছিল এবং প্লাস একটা বোতলে কিছু পেট্রোল রেখে দিয়ে গেছে। সো ইট ইজ মানে এটা দিয়ে বোঝা যায় যে বা করেছে এরা মানে এলাকাতে একটা শান্তি শৃঙ্খলা ডিস্টার্ব করার জন্য এইসব মানে একটা চিন্তাধারা নিয়ে করছে। সো আমরা পুলিশ প্রশাসন তরফ থেকে আমরা এটা মানে কনফিডেন্স করে কইতেছি যে আমরা যদি কারোর যদি এমন পাই এটা পুরো লিগ্যাল অ্যাকশন একদম 100% আমরা অথরিটি এবং জানাই দিছে। আমি অথরিটি লোক কথা কইছি একদম লিগ্যাল অ্যাকশন 100% যে অ্যাকশন আছে লিগ্যাল এই অ্যাকশন মোতাবেক ফাঁসি হবে। এটা অনুমানিক আগামীকালকে বৃষ্টি ছিল আমাদের চম্পকনগর এলাকার বা এই এলাকাতে একটু বৃষ্টি ছিল। অনুমানিক আমার মনে হয় বৃষ্টির পরে রাত্রে 1টা বা 1:30 বা 2 गाय पार्टी थाय फाइल नांखा रादापुर थानानि पुलिस पार्टी थायखा बृश्चिक बाजार 18 काट शान्तिनगर आर नीतिप्रा मथा गाय एमडीसी गणेश देवबर्मा जे तिप्रामथा हामक्राय खायतमनि सामुनो अराय परे खायनो बागिनो अब केबेलनाय बदल रक अबहाय सामु खायतंगो बया सरकार किसा बीजेपी नि बखागनो किन्तु बुमुं कोरिया बुकुगो फेबा अबहाय इंगि तंलाय मानि सानानि थाका गाके त्रिपुराओ जे बसकांनि विलेज कमिटिनि इलेक्शन बा एडीसी इलेक्शन बम हायंनाय साइमान लाया थामसी बाय थामसी हर बाय हर आबहाय रगनाय तंलाय मानि त्रिपुरा बारियाव नुजागि तंखा जे जागाव बुआग्रा सावि दङ थानसा तंनानिको अन्य पार्टी बेफानो जे केफानो बुलाय तंलायनि हामजायानि साव किन्तु नक सकसा मानि हाय कायसा सित्रा सामुं आबो आगिनि चल तंख तागबु त्रिपुराओ आबहाय तंमुं सामुंनाय तंगनि बाय बेलायखेना लुकुरक वाना लायजा तामुंनि आबहाय नाय तंलायबा कालायखा नै फरिके खाबानि तागदे बुकुकचों आबनि यागुलो परितोष देवबर्मा 48 कर्मचारी बीजेपी जयनिं खायबानि यागुलो ताबुक सालब्रुमनो पान्डा yang एखियां खालाय दङ आबहाय पान्डानि बिसिङावनो तिनि 16 नुखुमनि 36 भोटार तिप्रामो थाया कारै बीजेपी पार्टी नि बाना रम रखा गाय लगियो तंखा एमएलए सम्बलाल चाकमा बहायनो परितोष देवबर्मानि चाइटक मुंबाई तिप्रा मथाया कारै बीजेपी थांनाय तमनि मांखलि कासाय तंखा नायनेदिसि तिनि आ मांखलिओ हायनो हाय फैका तंको संतंनाय लुकुरो बेलायखाना खाकुफुरबाय लामसका बरंनो मनसलेंतानि एमडीसी संजय दास ते देवबर्मा ते एमएलए संतंनाय लुकुरो बीजेपी नि बानारम फैमानि बिसिंतै नायनादि नर कक्त्रिपुरानि मांखलिओ लिग्रक साइमानखा इमोशनाल आसो गलगै दंलिया इमोशनाल नि एकटा समय दङ बरकनि किन्तु आबो अबारङै थांगांगाखाय बरक बुजुइ थां का आबुजिमु बुजिखा तिनि याप्रिसेखा सामनु तिनि स्टार्टिंखा तिनि सेमिनार नायनेदि उजानि हावा लाइथांमोन परे गांखाय किफिल मुंनि हावा तेबो नरनि बिसिंति तेबो फायनाय तेबो दुजानाय तेबो सिजाकनाय अबो अबन्ताय सारा त्रिपुरा राज्यनो
অবনি হাওয়া তাবুক নুকজংনাই নরক bisa salni saltamni yagulo nung BJP o thamani yagulo no tini joining program o nung attend ma angkha awno ti nin bukha bahike matong biskang na harma bukhawo tabuk wan sujangnai kok kabangma tongo bororokni kubui tatal tamna hin abo bororok siwi tongo karon emotional over excited abo kono jaga samungo sugia tini ang nai nekha thanai 25 tarikho chini ajagao রাজ্য স্তর রাজ্য সভাপতি তাই চিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাই আজাগাও চিনি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের মিনিস্টার তাই জিএস চিনি তাকো বিপিন আবনো কারে চিনি অরনি মন্ডল প্রেসিডেন্ট তাই চিনি অরন এমডিসি সহ তাই চিনি এমএলএ যতনি সহযোগিতা বাই 25 তারিখ জয়েন খেমেনি পর তাহু কবামা বরন নুগুই তঙ্গ যে পরিদুস দেবন মাহে খরকটা জি থাঙ্গব আ খরকটা থাঙ্গো বাই তামুনা তং bo thangka hamka naibo tongo baksa jatre pot kok salai dong layo ang tau baru nan saridan thana nangya main hingai samung maino kubui tatal bo sijak nai samung kaham baino sung borokno logio mannai manmani nugui tongo tabuk tinio jagao tinio jaga arambong kha obo arambo si suruat obo hawa ba public jo to nugui tongo khali emotional bai ingya tiprasa jo to no tiprasa na ham খাবারই তাদের বুকুকচং বুবাগ্রানি যে সামুং বুবাগ্রানি যে থানচা বুবাগ্রানি যে বরফ রিঙি টংমানি দফানে ফিয়মনা হनै সামানে আপনার ইমোশনাল মানে খাপ হনাङै কক সাवै राजनीति खालायो हनै কক सिलजाका केबया आबो तिप्रा मथनागि संसामानि मेम्बार ताबुक बीजेपी ओ हाबदर परितोष देबर्मा ब কক सिलजाका इमोशननि ब कायसे आरि दङ ओ आरि लाई थांका का चिनि बागै जाया आबुल बागै यो तिप्रा मथानो इमोशन लाइखा नि मानि न लाइखा ताइ ताबुक असासकां नि बागै से बरक के पालियाङै दङ अ सालाइ थांका ताइबो बीजेपी बदल बरक हाबनै नि साइखानाका लगियो एमडीसी संजीव दास ताई एमएलए सम्बुलाल चाकमाना लगियो तियै बतिनि जयनिं नाहारमानि पान्डाओ कगनारखा परितोष देबर्मा फारिकाय बीजेपी पान्डा बीजेपी रो तियो ते केसे कक्सावना तिनि बीजेपी पार्टी अफिस वा हैनो हास्तिनि लुकरनो असमतानि खाका हाम याफारका ताई असमताय जतन खाकसंमा कुप्लुं बाइखे वाले सुले करि खाइ नायनि बागि दियाइखा बीजेपी प्रदेश कास्को राजीव भट्टाचार्य लगियो तंखा जीएस डेविड देबर्मा ताई वाइस प्रेसिडेंट सुबल भौमिक सराव डेविड देबर्मा এবং মিডিয়া ইনচার্জ সুনীল সরকার আমি শুরুতে আপনাদের মাধ্যমে যে আমি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে জাতি জনজাতি সকল অংশের মানুষের যে সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গা উৎসব শারদীয়া দুর্গা উৎসব এই শারদীয়া দুর্গা উৎসবে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির তরফ থেকে আমরা সমস্ত রাজ্যবাসীকে আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য শুভেচ্ছা এবং এই শারদীয়া দুর্গা উৎসব আমাদের আরো আলোকময় করে তুলুক সেই প্রার্থনা মায়ের কাছে করছি আমি আপনাদের মাধ্যমে সমস্ত রাজ্যবাসীকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা অনেক অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছি আমরা জানি যে আমাদের এই দেবী পক্ষের সূচনা হয়েছে আর এই দেবী পক্ষের সূচনার লগ্নে আমাদের যে সনাতন ধর্মে আমাদের সমাজে বর্ণিত আছে যে আমাদের মাতৃশক্তিকে আমাদের যে দেবী দুর্গা সেই মাতৃরূপে আমরা পূজিত করি এবং মাকে সবচেয়ে আমরা এই সমাজে শ্রদ্ধা এবং সম্মান করে থাকি তাই আমাদের মন্ত্রেও উচ্চারণ করি মাতৃরূপেণু সংস্থিতা তো সেই দুর্গা উৎসবে জাতি জনজাতি আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আমরা সেই উৎসবটাকে আনন্দ উল্লাসের সঙ্গে আমরা প্রতিপালন করে থাকি আমি আবারও আমি সম্পূর্ণ রাজ্যবাসীকে আমি শারদীয়ার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি তার পাশাপাশি আমরা জানি আমাদের ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এই দুর্গা উৎসবকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যকে একটা আলাদা আমাদের উপহার দিয়েছেন আমাদেরকে সম্মান জানিয়েছেন যে নবরাত্রি গত 22 তারিখে আপনারা দেখেছেন আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের মাতা ত্রিপুরেশ্বরী শক্তিপীঠ 51টা শক্তিপীঠের মধ্যে অন্যতম শক্তিপীঠ হিসাবে পরিচিত
আমাদের মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির। এই মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে উনি পূজা দেন এবং আমাদের এই মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে যে পার্ক নূতনভাবে সেজে উঠেছে সেটাকেও উনি উদ্বোধন করেন। তো এই যে আমাদের কাছে একটা বাড়তি পাওনা, আমাদের এই দুর্গা উৎসবের প্রাক লগ্নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি আমাদের সফরে এসছেন, আমাদের রাজ্যকে আরো সমৃদ্ধশালী করেছেন, তার জন্য আমি প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই প্রধানমন্ত্রীকে। জিএসটি অর্থাৎ আমরা এর আগেও আমরা প্রেস কনফারেন্স করেছি যে জিএসটি আমাদেরকে রিডিউস করে আমাদের যারা গরিব অংশের মানুষের যে দীর্ঘদিনের যে আমাদের একটা প্রত্যাশা, যে ক্রয় ক্ষমতা, সেটাকে বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এই জিএসটি 5% আর 18% দুইটা স্ল্যাবে রাখা হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে জিএসটি 0% করা হয়েছে, উইদাউট জিএসটি করা হয়েছে। তো এটা আমাদের কাছে ভারতবাসী হিসাবে আমাদের কাছে একটা বড় পাওনা। এই নবরাত্রির দিন থেকে আমাদের মোদীজি আমাদেরকে সেটা করে দিয়েছেন, তার জন্য মোদীজিকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং শুধু তাই নয়, মোদীজি আমাদের এই যে আমরা মাতৃ সমাজে, আমি যেটা প্রথমে বলেছি যে মাতৃরূপেণু সংস্থিতা, এই মাতৃজাতিকে সম্মান জানিয়ে বিভিন্ন প্রকল্প আমাদের মায়েদের নামে উৎসর্গ করেছেন। আমাদের মোদীজির 17 সেপ্টেম্বর মোদীজির জন্মদিন, সেই জন্মদিনে আমাদের মহিলাদেরকে যারা যে স্লোগান দিয়েছেন যে সুস্থ নারী সশক্ত পরিবার, অর্থাৎ মহিলাদের যে চিকিৎসা তার ব্যবস্থা আমাদের মোদীজি আমাদের করেছে। 33% রিজার্ভেশন থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা জ্যোতি যোজনা, আত্মনির্ভর মহিলা। খাবানি তাদের বুকচং খাগড়াছড়ি বাংলাদেশনি খাগড়াছড়ি তামসদতি 3 জনা আরনি হানি বছরজাক মানি কক মিছিল হিমি টংপুরো গুলিকাই সেনাবাহিনী রকবাই yang মেজর নখবি 13 জনা সেংক্রা মানে পুলিশ রকঙ্গাকাই সাকদুকমান মানি কক তমা খাবানি তাদের বুকচং তাবো হাইনো হাই কক তমান কাকাই TTAADC hapangni saito bungbai tini SSR production abo kaisa company oronor nukhna agor tolao je cinema hall tongoni o malik rokno Roton Saha bono bo taisa khumulunia cinema hall bo nargai tabuk cinema hall khumulungo phogeri khatini TTAADC hapang tai SSR ni company gorni tijum mumbai tini buagra phai tongoni buagra phalia Oro tini Peter Asui o nogno hall Pyogiri Khati TTAADC ni CEM Polo Chandra Jamatia logio tongkha berai khiri bedek ni sangsar phangadong Komal Koloi tai ICA bedek ni sangsar phangadong Suhel Deparma MLA Manov Deparma MLA Biswajit Koloi tai MLA Pathan Lalbai Philip Kumar Riang Suro tabo kok santhang tinuo Sabdulani Chairman Rakesh Deparma sai khanaraka je gobangma borok time pass khaini bagi jaga krai jara krai ni tongnai rok o cinema naiphi mano tai kaisa toke snamnai rok ni bagi kaisa bania thai ing mano tai sikla rok garam buskango dugan roi tau cinema hall tongke dress kapano bania hase hamnai ni bo kok sai khanaraka kok ma thugar ro Rakesh Deparma এগুলো থানানি মতো একটা সেটআপ করতে যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ অনলাইন সিনেমা ওমা হেরোটা সার নামও তো খরচা তিপ্রাসা সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি নিমনা চিনি আইকন গাঙ্গে তিপ্রাসার বাক্সা ককব্রক তাবুনি সালো ককব্রক যে সিনেমা আগরতলা রব রিলিজ গাঙ্গে থাঙ্গै নাইমি आं गांखौ जे समाके सेब्रमानि खुनु नों सयके सिंगा आना बुबागराव साका राइकेस नाइदो गुंगलमने करेंगे दूसरा जगह पे देखिए जहाँ में ज़्यादा गैदरिंग है इसी नीचे जगह क्या लाइन नाम इनी वो सालों को तीन इनी फॉल और तो खाइए इकोनॉमिक्स इंडस्ट्री डेवलप करना बाकी मेन ये ओपन सो इनकम को सिने अर्निंग को संका हम अब फाइनेंस सिंह को फिल्म अब एन किसी ने मार्केट होनी जिदा हम अब किसी नाइट में और सिमिया सिमिया सेरम de bisa mengenai transaksi bisa mengakhiri atau naik di jatuh sih kita mau naik holong seperti mana
online no mobile bo nai manai mobile book my show ajaga thani aro khai manai daily soli nai every week katal je film release ngo Bollywood film online nai ke website nai online to ticket ni bagisi online to nai nen ya ticket mane bo dino somino khobor chile nai bo jaga nai ticket book my show thani my show thanga ke tabu ekta over history sing proud rong jo mo tabu worldwide tabu my show thanga ke aro kumulong cinema ni ni tongnai kumulong cinema as a whole ni mong tongnai ara hata nang ke sini show time lo jak tongnai o time mo he toimo ajaga no buing kai mane koita jo ko ana capacity koita rok tongnai ra seat total capacity total hanga ke 167 missing normal seat tongo 150 tai 17 ta seat tongo recliner na VIP seat recliner abo pura nang rokoto dei ekon kaine nang asu ti pra hastani to norok bottom machine live mati aba haike re samong masamong grammar apply payu tabu kabang ma aba haike content creator haike youtuber ti brasar no bage ba samong masamong no haparo ba haike no furtom nong nozara abo tabu agin sido develop sengja guru khaja abo to sengkhale ka technology ka dal ka ham kre camera tabu nong yang nong camera tabu 4K rokona abo to sengkhale mise vizia camera mana 700 by 500 এবং পর্দা জীবন আজ যে সময় অ্যালবাম রক্ষাকে ফিল্ম রক্ষাকে আমরা নয় পর্দা কত জীবন কোনো মেয়ে আর তাবুন তো অপরচুনিটি কাম কাটাল টেকনোলজি ফাইকা ড্রোন ফাইকা গিম্বল ফাইকা আবুনি বা মোবাইল বাই ফোন কাহামকে সুখ খাইকে নর সিনেমা হল আপনি ফোন বিমান কারণ মোবাইল নিব তাবু পিকচার ফটো 4K রেজুলেশন হল নি রেজুলেশন টেকনোলজি কাহাম আবুনি যে রাইনি কামার tabu je album khainai actor actress sende director rok tongni oron bagi tabu ekdum great opportunity tabu bukhari sam khaikang ke sing national ya international kono thangma tabu ni je technology sing je sing yago man kha sing borok tabu khaijong kaham kaham na album khaijong je album khainor mo ko nai nor album to kaham kaham khaijong ekdum full fledged 100% nai to nor kisa tabu movie rogo kisa step rakhang ke sini pop borok sini the music industry film industry tebo sakau kanai tebo sing sinu manai ini de pas immigration tam film phunu jaka tai tam film phunu khana ne pore ini to ko ekdin o je joli LLB3 no release sing jak worldwide o mo release nan pura next actor rogo hoito kaisa kantara ni kaisa south movie tongo abo solen ni sabuni ni perception bo kai je khunu bo kai je taklok mani opening khai inauguration khai Opano Paimanda Pajaksini EM Koranganan Suhel Deborma EM Koranganan Komal Kolai Sini EM Koranganan Rajesh Tripura Sini Emile Tongo Koranganan Pathangal Jomatia Philipria Sini Koranganan Manav Deborma Sini Koranganan Biswajit Kolai Tebi Paisok Pajaksini MDC do Saimane Cinema Abang all jaga mani bising pe chini am saibo economically grow tunai especially Khomulang area wo sini Kokbrok film industry stock behind thus kang wo te opportunity phainai karon gobang jaga sini Kokbrok film release khaimani yagulo phonogani scope gori ngui thango tini or jaga wo phonogoi manai ei lukrok ko haina nai manai je om hai kaisa total মানে modern technology by chini cinema hall snaja o jaga no khaike boro teibu entertain khane nge sudu cinema nalaibu thangai bo simia jeng oro cinema naimani bisingtei kabangma mane chini relationship bu barenai jeng chini laimani barenai je abo drug ni problem jeng jotono saimani chini am saibo komlung am saibo chini jubok rok drug bai gedalui nostong komani rok time pass khaijani kri ingmani bagui nge chini bubagrani imang omone je chini jubok rok chini young generation rok oma hai kaise entertainment khaijani scope mawi borok surut tini log ni film release khainge o chini khomlong cinema hall jeng ketal cinema nobnai Hindi ungthung Telugu ungthung nini Bengali ungthung Kokbrok ungthung teibu ambasnai Japan film rok nini Korean film rok jeng ketal orang jaga wo jeng cinema nayani opportunity manai jeng pila una chini korong gana orni CSR ni malik SSR ni malik sorry mobile kok salai ja baire ni film rok ketal kaham kong khan ke bidesh ni
असामताय जराव असारि चांदा फांके ताना दिके बनम ताना दी नै हास्तेनि मन्त्रियावफ्रा साख्लायमानि ताय सरकार ग्राखे नायकल मुंगै तगनि यागुलबो गारि कासुइ रां सानजागमानि बाय बलाय तगलायमानि बकक माखासे फैगा तिनि अब कायसा खदानि बेलायखे सित्रा तमुंचामुं मताय कायनो कितिंगै वालायनानि बुय फानके सेगि रां असामताय कायनि आबाहाय तमुंचामुं उसकां सागर तलानि अबय नगर कायसानि पेमानि नकबारा सेदिरखनै नादि नकबारानि जे मालिक बनो नाहा कांके जे पायो क्लाब रो ओ जे नकबारा रंनो थाङै सानिमनि आबो किन्तु बर फानके नाहारमानि निक्लाय दङ नकबारा से दङ मालिक दंब्ला नकनि मालिकनि यागो नांखे गोबां खेनादि नि नकले नक गोबां बा चमरदि नै नांखे नक मालिक ओ जे बारा तंले नाखे नाय रथुं नाय खेनाया बो नि नक बो मार नायता आरो तंमले ताम दोसुं खाबा जेरना मुसुलै रथुं बारा तंनायबो किन्तु आबाहाय बेलायखे जों जालुइ दंखा आबाहाय खायनो ताबो तिनी जे पाति मुखा खवाइनि सिमे आसारामबारिसिम बेहलाबारि थांमोनि लाहार पतरनो अटो चावलै र चादात लांजाक बा चादा साननै रियांगमा बाय बुजाकमानि बहायनो बर मानजाखा आबन बागिनो बर तिनी अटो चालक लालिया दुर्गानगर पुलस्टार क्लाबनि रांखांने रकनि क फानके खांहनै कक्सिल चामों आबनो चाजि आंगै तिनी दिपर आराइतानि सिमी ताई सरगो गारि चलिया नै मथागि तनि लाइखा आबनो ति बेलायखे उरुमर नांलाइखा आमचाय फरिका चादा खांलायबानि न मन्त्रिफ्रा तांखाय याक फावनारे न ताई बे बजे कक सामानो फांना बागै ताम ताम याप्रि रम ना बोलो नंनाय खनाय জায়গা যে অটো কাজ হই বুঝালে রনি ক মূলত আপনার সাথে কি হয়েছে ঘটনাটা আমি বাসে বের থেকে কোয়া আইতেছি এমন সময় একবার তারা আটকাইছে পুলিশটা ক্লাবে আটকাইছে পরে আমি দাঁড়াইছি গাড়ি লিয়ে তারা কইছি যে আমরা বাইক থেকে সাদা দেওয়া কি গাড়ি আসলো আপনার অটো সাদা দেওয়া হয়েছে সারা সাইডে দিচ্ছি আমি আপনার থেকে আবার বাসে বেরিয়েছি তারপরে তারা আবার আটকাইছে মানে দাঁড়া করাইতেছে আমি দাঁড়াইছি মধ্যে রাস্তার তো গাড়ি লিয়ে দাঁড়ানি জানা আমি কইছি সাইড করতেছি সাইড করতেছি থেকে তারা আমার কেটে দাঁড়াইলা না মধ্যে তোমার যে সময় কইছি সময় তুমি ব্রেক দিলা না আর তারা এই সাইড কিছু পদে আমার এইভাবে পেছনে আম বলছে দুশানি আম বলছে গিন্ডি সিরা লাগছে কোন জায়গাতে মারছে বেশি এই চাপাতে লাগছে বেশি হাতে হাতে এই জায়গা মারছে কেউ চিনছেন নি যারা মারছে নাম জানেন না কারো নামটা ঠিক জানি না কোন জায়গায় ঘটনাটা পুলিশ ক্লাবে হসপিটাল গেছিলেন হসপিটাল গিয়ে এসে ওখানে ডাক্তারের ওষুধ দিয়ে দিয়েছে এখন আপনার মানে কি বক্তব্য মানে কি চাইতেছেন আমি কোনো কিছু চাই আমি সিন্ডিকেটটা জানাইছি সিন্ডিকেটে যা সিদ্ধান্ত নেয় তাই আমি আপনার নামটা নাম সঞ্জিত দে বাড়ি কোথায় নেই সিঙ্গিচড়া সিন্ডিকেট बांग्लादेशी नि जालाबाय गोबां कतर कतर कक्तमा बांग्लादेशो जेसो जोंजालनि दङ आबो हायो भारत बाहायनो फाइ बरनो जोंजालकारि दंमाइखा तिनि बाहायनो बांग्लादेशी मानजकमानि कक्तमा कासे फाइखा हायो हाय सिनि तिनि कक्तमो बांग्लादेश नि बरक अबो तामङै आरो तंमालिया ताङै आरो नि अंख लाइखा तामङै अर भारत बा जालक फाइखा कसुब फाइखा अबनति नै खरां सिखौमनि ताबुनि सिनिया आं फियाबा सरकारनि बखाक्ति ग एक्सन नाहार मन्त्रिफ्रा उसकां अधिवेशन सामानि जे 3518 জন আছে और फायो আর বিশেষ 27 জন পোস্টবে খাই রহজাকা আবুল পরে তাই 90 जना और ताबो गजाक डिटेंशन केमत जाखनि जे रिपोर्ट मानि बाय नर खुशिदा नेता र खुशिदा जे चबा खाइना खुशिदा बलाय वानामा सिंसा कक साइखनका मन्त्रका डॉक्टर मानिक सानि याक्ति हिकाके डिटेंशन के बजत डिस्ट्रिक्ट नाम जाखनि रिपोर्ट खा ताबुक जे पोस्टबे को खलाइजाक दङ गाके बिन मटके बांग्लादेश कसकरि खातिर प्राव नरताम हुनबाय आबो कमेन्ट सियांथुं ताई दर तुमो बांग्लादेशी न तिनाय नर कक सानमु जों जों कक तिफोर नं बाय तिया दङ भिडिअ खाइफान दहरदि जों ननि कक न आवाय खाइनाय ओके अबाहाय बांग्लादेशी ताव सप्लाय आलाय दङ जेसमन कराक बॉर्डर पुलिस दि बसुर दि सीसीटीवी दि नायकल मुखादि किन्तु जों जाल काग्या तिनी हायो हाय नकजा गोखा कायसा पाति मुंतामुखा खेंग्रा बारिवो पुलिस बाय बांग्लादेशी बगमजा गोखा खवाई यो ताबो गमायके गोबां मा पाति मुं पाति wi दङ गें अब्र साउसित्रा तांने रक बर हा आरि लाइनाय
बेरायै रायजो जायाति फेक्टरनि मानि रक बानि गोबांमा रायजो जायाति बानिया रक खालाय दं आबो हाइकेन बाङै दंमनि ताबो बर रक तुरु खामिथि ग्लाइने रमलायनि मुलुगनि दंखा BSF नाइटक मुंनति ताव सुमुं गासै दं बाहायके हा आरिखाय बारहै दं बायखा बांलादेशनि बरफ फाइमानि या ओलो अरो जों जालनि दंखा आबुगिनो बाइजलबारि थानाव उसी जुगल त्रिपुरा सालब्रुनो आबाहाय नाइटुगि दंमनि जरावनो ताबो बांलादेश याकुन खायजागि दंमनि आमहाय मालगनो कासुका आबुनि सिगां लाख लाख रांमारिनि फेक्टरनि मानजो बकासिका कासुका तिनि खेंराबारि बाइजलनि खेंराबारि आमचे बांलादेश हा आरि बो कायसे बरक हाबि दङ आफुव no police of Kasumani, Bolosungri case Hemanga bin no Bangladesh, Amsani Yakun Klade, Dala Lobby Kerino Bo, Busuni Vera Lai Payo, Baijal Bari Tarani Osaka, Bishiti Kokto Money of Bol Bahio, Ha Arigo Rajas at the Hab Nairono, Kasui Mani. Guy Bo no Tabu Baijal Bari Tanautu Way, Dormanover Honan Hisaka, Binyagomanka Bangladesh ni Rang, Bangladesh ni Kagos Potter Rock. নাই যদি থানানি ওসি কামো সাইখানটা সেই কখন আজকা ভোরবেলা আমি খবর পাই যে বাংলাদেশি ত্রিপুরাতে ঢুকবে বলে তো খেংরাবাড়ি রাস্তা দিক দিয়ে ঢুকবো ওই হিসাবে আমি আর আমার স্টাফ নিয়ে আমরা রেডি পজিশনে আমরা খেংরাবাড়ি এরিয়াতে থাকি তখন ঠিক হিসাব ইনফরমেশনের হিসাবে আমরা দেখতে পাই যে একজন ব্যক্তি রাস্তা হেঁটে ইন্ডিয়া দিকে আসতেছিল তখন তার দেখার সাথে সাথে আমরা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করি জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে উনি স্বীকার করেন যে তার নাম জয়কুমার দেব বাবার নাম মৃত কাজল দেব বাড়ি কুয়ারপুর PS নাসিরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট ব্রাহ্মণবাড়িয়া বাংলাদেশ থেকে তার কাছে যে সময় আমরা চেক করে দেখি তখন তার কাছে বাংলাদেশে টাকা 220 টাকা আমরা তার পজিশন থেকে পাই আর মোবাইল ফোনও একটা আসছিল তো ও বলছে তার কাটা নিচে দিক দিয়েই ঢুকছে ঢোকার পরে এদিক দিয়ে খেংরাবাড়ি বাজার দিকে আটকানোর সময় তাদের আমরা দেখে আটক করে হে তো বলছে ত্রিপুরাতে দুর্গাপূজা দেখার জন্য এসেছে তার দিদি বনিকা চৌমুনিতে আছে যার নাম নীলিমা চৌধুরী তার জেম্বু ব্রাদার ইন ল তার নাম আদিত্য চৌধুরী বনিকা চৌমুনিতেই থাকে ওইখানে বেড়ানোর উদ্দেশ্য উনি এসেছেন তো আমরা তাকে আমরা আটক করে থানা নিয়ে আসছি তখন আমরা পুলিশের যে আইনের মোতাবেক যা করণের দরকারি আছে আমরা এমনভাবেই প্রসেসিং করব খাবারে তাদের বুকসং তিনি ষষ্ঠী তিনি ষষ্ঠী সপ্তমী অষ্টমী নবমী চারদিন নাইমানায় তাই দশমীও তো নাই বাকি দশমীও অসাখিব ইনকাই ও যে তিনি দিসমি অসা নাইনি চেংলাইখা ফিয়াবা অসা মকল মুকুম যাচ্ছে তিনি নাকলাयो ফিয়াবা তাউটি জরানি অসাও হগাকে নাইথগनु थनु फुलुबनानि सोशल अवेयरनेस खायनानि ताई जुदा जुदा क्लाब रंनि जुदा जुदा खास हतमनानि बागिनि चाइतो गायथनि बातायलायथनि असानानि मानि कुसु सालबांगिस दंखा बरक रक तिनि हर हपुं आइ नायनि आगरतला रगो हंके पारा रगो बाहायनि असा बेबां नाइट रक नाइथगनु थख्लाय बरक रकनि बिसिगो कायसा खातुं मानि जरा अ जरा न लुकुरक वाले सुग्लायक्रि नक नुकुओ कचां कचां ताई हामजाग्लाय मानि बिसिं दै जे जरा काहामनो लाइरि मान खांके बलायखे खाकसां मा फायनाय बाहायनि निकिसा मांगति रक नायदि आबनि बिसिते दिन जराखौ पाद खलथिवानो जतना हामबाय নারী যোগাইছে শস্য ক্ষেত্র উর্বর হলো পুরুষ চালানো হল নারী সে মাঠে শস্য রোপিয়া করিল সুশ্যামল
নরবাহে হল নারীবাহে জল, সেই জল মাটি মিশে ফসল হইয়া ফলিয়া উঠিল সোনালি ধানের শীষে। নারী কি নদীর মতো